त्रिपुरा मथानो महाराजानो हामजागै फाइमानजाक फाइखा যত্নহরি জমাতিয়ানি 2 ভোটার, অমরহরি জমাতিয়ানি 2 ভোটার, বাদল কুমার জমাতিয়ানি 4 ভোটার, রমণী সাধন জমাতিয়ানি 4 ভোটার, সিন্ধু কুমার জমাতিয়ানি 2 ভোটার, জগৎগুরু জমাতিয়ানি 3 ভোটার, সূর্য কুমারী জমাতিয়ানি 2 ভোটার। অমতে টোটাল 7 ফ্যামিলি ni 19 ভোটার borok yang kami ketal utara जों kaisa cikon te nokla panda khailekha o nokla panda o 8 family te 19 votar chini bubagra no chajagoi chini party ni samung tangmano chajagoi te bichini chobano ragrona ni bagoi borok Tipra Motha party o joining khaipekha borno bilai bilai khe hambaya pharu chini nukhungo phaimani bagoi chini family o phaimani bagoi फायदे जों बरक बाय खाबाक्सा खलायै थानसा खलायै बसकांगो जों चिनि चबानो सक्सेस खालायनाय हायहनै आसा खायो हायनो हाय चिनि कताल फेमिलियाव फायनाय रनो खा काहाम ते लामसौ जतन हामबाय खुलुमखा।